আমি এতিয়া আছোঁ তেজপুৰ হোটেল 5 ষ্টাৰ হোটেল হয়। এইটো হোটেলৰ একদম এনেকা লাক্সাৰী হোটেল এইটো বুজিছে। এইটো হোটেলৰ ভাড়া 9,000 1 নাইট। অ'কে, একদম লাক্সাৰী। ইয়াৰ বাথৰুমটো চালে মানে এনেকুৱা লাগে যে একদম ক্লিন বুজিছে। ইয়া একদম আমাক মানে जिंदगी यार क्या माल जाएगा तो हो गया तुम्हारा? हो गया? ठीक है ना। ये हमारा ब्रदर एकदम माने अभी सो जाएगा। एकदम मैंने अभी सो जाएगा। एक अल्प अल्प हिंदी बोलता है अरे अल्प अल्प इंग्लिश बोलता है। यार ठीक खाबी কিন্তু মাই एकदम इधर टेलीफोन है, एकदम टीवी भी है, एकदम बड़ा सेट टीवी है, एकदम लग्जरी। একদম লাক্সারি থুইছো তো থো না